अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम आपके मसाइल, आपके मसाइल के साथ साथ आपकी ईमेल्स के ज़रिए आपकी जो बातें होती हैं वो हम करते हैं। और दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सिद्दीक बरकाती साहब जो सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद होते हैं नजम खान जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। सिद्दीक बरकाती साहब मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम इस वक्त नहीं कर पाएंगे। नजम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत दिन बाद मसरूफियत ख़त्म हुई आपकी, और आपकी आवाज़ और आपका दीदार जो है लोगों को हो रहा है। सही। अच्छा, ये बताइए, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है मुस्तकबिल की फ़िक्र, जो कि आजकल हमारे नौजवानों को भी है और ओवर एज लोग हो जाते हैं बेचारे, उन्हें भी होती है कि उनका फ्यूचर में, उनके मुस्तकबिल में उनका क्या होगा। ज़रा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, मजहबी हवाले से मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि या अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए तमाम मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और जो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुताबिक ही उसके काम करता है। सही। मतलब ये कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर गुमान रखा जाएगा, जिस लेवल का उस पर एतबार, उस पर भरोसा होगा जी, तो अल्लाह जल्ला शानहू उसी एतबार और उसी भरोसे के नेमल बदल उसके साथ मामला फरमाएगा। सही। तो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लेडीज हो, सबको यही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें, एतमाद रखें, कोशिश करें। कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन मुस्तकबिल का ख्याल रखना, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करना और मुस्तकबिल को संवारने के लिए जद्दोजहद करना, ये एक अच्छा अमल है। सही। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत नहीं है। और मुस्तकबिल को संवारने के लिए हाल को भुला दिया जाए, ये गलत है। अच्छा। हाल को छोड़ दिया जाए, प्रेजेंट को छोड़ दिया जाए, बस मुस्तकबिल की ही तकदों में लग जाया जाए, ये गलत है। सही। क्योंकि असल जो चीज है वो हाल है। अच्छा। ना माजी है ना मुस्तकबिल है, असल चीज है हाल। सही। लम्हाए हाल जो है यानी प्रेजेंट मूवमेंट जो है उसकी अहमियत ज्यादा है। हाल अच्छा होगा तो आपका माजी भी अच्छा बन जाएगा। हाल अच्छा होगा तो मुस्तकबिल में भी अच्छा ही होगा। सही। तो कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वो अल्लाह इंसानी इल्ला मा सा। अच्छा। और बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। सही। तो जब इंसान कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को अता फरमा देता है। सही। कोशिश करें, कोशिश करने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखें। ये दो काम अहम है। पहला काम कोशिश, अच्छा। दूसरा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा। सही। ये दो काम आपकी जिम्मेदारी है। फिर नतीजा देना, अंजाम और सिला देना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। सही। कोशिश करें अल्लाह पर भरोसा रखकर, फिर अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दें मामला। सही। हाँ, अगर कोशिश भी ना की, अल्लाह पर भरोसा भी ना किया और फिर आप कह रहे हैं कि बस अल्लाह पर छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो इंसान की कोशिश पर डिपेंड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, लेकिन कोशिश जरूरी होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला
کوشش کو دیکھتا ہے, انسان کی جدوجہد کو دیکھتا ہے. وہ ایک بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوشش اور کام کو دیکھتا ہے, اسی کے جیسا بھی اس کو صلہ دیتا ہے. صحیح. اور اس کو ان کے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. صحیح. تو جب انسان خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس کو پھر آگے کامیاب کرتا ہے. صحیح. تو کوشش ضروری ہے, اللہ رب العزت پر بھروسہ ضروری ہے. یہ دو کام انسان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا کام ہے اس کو صلہ دینا. جی اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے بچے ہیں اور لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں, اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شارٹ کٹ مار کے وہ مستقبل کی طرف جانا چاہتے ہیں, جلدی پہنچنا چاہتے ہیں, ان کو بہت جلدی ہے, ان کو اندر اطمینان نہیں ہے. پہنچنا, جی جلدی پہنچنا اچھی بات ہے, لیکن شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اچھا. شارٹ کٹ اسی کام کا ہوتا ہے جس کام کے لیے شارٹ کٹ رکھا گیا ہے. صحیح. ہر کام کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. صحیح. ہر کام میں محنت ضروری ہے. صحیح. آصف بھائی دو باتیں ہیں, ایک جینیس ہونا, ایک ہوتا ہے محنتی ہونا. صحیح. جینیس انسان اچھا ہوتا ہے لیکن محنتی انسان جینیس سے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ محنتی انسان اپنی محنت کے ذریعے جینیس کو بھی ہرا دیتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. کیونکہ محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے, کاوش جو ہے وہ رنگ لاتی ہے, جدوجہد اسٹرگل جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. اور اللہ رب العزت کے حوالے سے حدیث قدسی ہے, القاسب حبیب اللہ. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, زبان نبی پاک کی اور بات اللہ رب العزت کی, کہ القاسب حبیب اللہ, کہ محنتی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے. سبحان. قاسب عربی میں کہتے ہیں محنتی انسان کو. تو جب محنتی کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست کہا ہے, اپنا محبوب کہا ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی. انسان کو محنت کرنی چاہیے. دیکھیں شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شارٹ کٹ بالکل ہی نہ ڈھونڈیں. ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو بزرگ ہیں, جو بچے ہیں, سب کے لیے, جو خواتین ہیں, سب کے لیے یہ بات کہوں گا میں کہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا اچھی بات ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈنا غلط نہیں ہے, لیکن شارٹ کٹ ڈھونڈے اس کام کا جس کام میں شارٹ کٹ ہے. اب ایک کام ہے اس میں شارٹ کٹ ہے ہی نہیں, پھر آپ اگر شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو وہ کام بگڑ جائے گا. صحیح بات. بجائے بننے کے, بجائے سنورنے کے, وہ کام پھر بگڑ جائے گا. ہاں وہ کام جس کا شارٹ کٹ موجود ہے, آپ نے شارٹ کٹ تلاش کیا اور شارٹ کٹ مل گیا, پھر آپ کریں وہ کام, اس کو بھی شارٹ کٹ طریقے سے کریں, اچھی بات ہے, آپ جلدی کام کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شارٹ کٹ تلاش کریں, ٹھیک ہے, لیکن شارٹ کٹ کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جس شارٹ کٹ پہ میں چلنا چاہ رہا ہوں کیا واقعی یہ اس کام کا شارٹ کٹ ہے بھی یا نہیں. صحیح. اگر آپ کو شارٹ کٹ لگ رہا ہے لیکن وہ ہے نہیں, تو اس سے آپ کو بجائے فائدہ ہونے کے مزید نقصان ہو جائے گا, مزید آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اور جس کام کا شارٹ کٹ موجود ہے اور آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ ہاں بھی یہ کام ہو جائے گا, تو آپ اس کام کو کر لیں, صحیح ہو جائے گا. نہیں, صحیح بات ہے. اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے شارٹ کٹ کی بات بھی کی, بہت سے لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے اکثر ان کا استعمال کر کے ان کو کراس کر کے آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک سلسلہ ہے نا ہمارے یہاں, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں حسد جو ہے نا, جی, یہ چیز حسد میں آتی ہے. دیکھیں دو باتیں کروں گا میں, ایک نیگیٹو اور پازیٹو. ہاں صحیح ہے. نیگیٹو اعتبار سے دیکھا جائے کہ حسد کرنا کہ بھائی میں اس سے آگے نکل جاؤں, اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے, یہ حسد. حسد کیا ہے کہ اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے, مجھے مل جائے. مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے, آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس سے چھن جائے, مجھے مل جائے, یہ حسد. ٹھیک ہے, یہ تو ہے نیگیٹیوٹی. ایک ہوتا ہے پازیٹو. پازیٹو سوچ رکھنا ہے کہ کانفیڈینس کے ساتھ کامیاب ہونا ہے. پازیٹو کے اندر کیا کہ یہ اللہ اس کے پاس تو ہے. مثال کے طور پر وہی مثال دوں گا, کسی کے پاس گاڑی ہے, آپ یہ سوچیں اس کے پاس تو ہے, اس کے پاس رہے, اللہ مجھے بھی عطا فرما کے میرے پاس بھی آ جائے. صحیح بات. تو یہ حاصل نہیں ہے, یہ کامیابی اور ترقی ہونے کا ایک عمل ہے, یہ اچھی بات ہے. اب کوئی اگر ذہین ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ
اس کی ذہانت چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے. اچھا لیکن چھوٹا سا فرق ہے